जीवन को सुरक्षित करवा। डिंब देखी डिंब डिंब भलीबल परी मारती ना कि डिंब पॉकेट रे धरती ना कि डिंब बैग रे धरिकी नाची नाची जाती ना। डिंब को केमती प्रकार धरती गोटे अंडा को सुरक्षित धरती ना। क्रिस्टियन जीवन भी यही परि गोटे सुरक्षित ताहा होछि धर्म जीवन। हालेलुया। से धर्म जीवन धर्म रूप जीवन गृह निर्माण कर आ पवित्र आत्मा रे प्रार्थना कर। आपण माने आज जो शिक्षा शिखी अछंती से शिक्षित शिक्षा अनुसार पवित्र आत्मा द्वारा जो आपण माने प्रार्थना करिवे प्रभु निश्चय सुनिबे। ईश्वर आत्मा अछंती। हालेलुया। ईश्वर की अछंती सेति पई आत्मा को सहायरे पवित्र आत्मा को सहायरे जदि हम प्रार्थना करिबा हमर प्रार्थना प्रभु सुनिबे आ आशीर्वाद करिबे। मोटिके ए प्रार्थना विषय मो विषय टी कहबा पई चाहे जेते बेले मु अष्टम श्रेणी पढुथिली आपण माने आसीबे से पहाड़ को देखिबे बड़ पहाड़ गोटे अछि आ मु जो गोटे लक्ष्य नै प्रार्थना करिबा पई जाइथिली। बहुत प्रबल वर्षा आसुछि किंतु से वर्षा मो ऊपर को आसी नाही आसीबा पई जाउ अछि। मु आंटू माडी की बाइबल पाड़े पाड़े जेतले प्रार्थना करूछि ए वाक्य जदि तुमरी ए तुमरी वाक्य रे गुटे ड्रॉप टे पानी न पड़ू तेबे मु जानिबी जे तुमे जीवित ईश्वर फेस टू फेस। जेते बेले मु प्रार्थना करिया पई जाउ अछि भयंकर वर्षा आसीला से वर्षा मो ऊपर ड्रॉप माने बुझछन पिला मानको 3 मास 4 मास पिला मानको ड्रॉप टे खुआ जाउछि से ड्रॉप रे पानी मो टुपाटे पडिला नै बाइबल रे पडिला एडे एडे पत्थर जाक भसी कि नेला किंतु प्रभु मते सुरक्षित कले। हालेलुया। आउ जेतले किरामी जाइथिलो से किरामी जेतले कबाडी सभा थिला से कबाडी सभा रे हम जेतले कबाडी सभा समाप्त करी जाउ अछु जन बाहर अछि कला बेग एमिति प्रकार अछि सेही समय रे कोन होछि जेतले जाउतिबा समय रे आओ लोक माने भासी गलो छता नाही कुटे लुचिबा कोन हबिबा कांदिबा को लागु छथि भय करे नाही प्रभु आम संगे रे अछथि। मु जाउ अछि टिके रहिबा प्रार्थना करिबा कहिल नाही किंतु हस्त टिके बढ़ेली एई हस्त कहार प्रभुंकर प्रभु सृष्टि कर जाते मोहर नहीं प्रभु एई वर्षा को कैंसिल कर बाइबल धरी अछु सब किछि धरी अछु आमे जाउतले तो किछि न किंतु तुमरे वाक्य होता हबो किंतु कैंसिल कर यीशु नाम कोन मु टिके कहले अनुरोध कली किंतु प्रभु कैंसिल कर दिले आ 10 किलोमीटर दूर को से वर्षा पड़ी गला। हालेलुया। काहे कि के को दृष्टि रे मु प्रभु को निकट रे हाथटा खाली पड़ेली प्रभु सीठी कैंसिल करले सेही परी एई परी मोर अनेक साक्ष्य अछि सेति पय मु आपन मान को कहिबा पय चाहे जदि आपन माने ठीक धर्म रूप जीवन पवित्रता रे जदि प्रार्थना करंती प्रभु आपन मानकर सुनिबे। हालेलुया। ईश्वरंकर कान अछि कि नै के देखि छ केडे केडे तार पिला माने कहंती ना यीशुंकर कान टिके बड़ बड़टा बोली के खुल्ला एडिकेटा बोली तो हुए देखो प्रभु समस्त विषय सुनंती आ दुष्ट को दूररु चिन्हंती। दुष्ट को कोन करंती दूररु चिन्हंती से कांदिले भी देबो नै कि कोन हले देबो नै ठका मिलबो कि दुकान वाला बाकी देबो कि सही प्रकार प्रभु आम मानकर प्रार्थना जदि ठीक भाबरे हमर आत्मा अंतर जदि सफा छी प्रभु आम मानकर प्रार्थना सुनिबे। आ जदि लोक माने कोन हे थांती प्रार्थना करी कि जदि उत्तर पाइ न थांती आ गुटे अलगा बाटो चली जांती आ जदि अलगा बाटो गला परे कोन हो जदि शेष रे कोन थाए विपद थाए ना। सही प्रकार प्रथमे प्रार्थना करिबा पई हेले निजको सूची एवं पवित्र करिबा एवं पवित्र ईश्वर को धरिबा तेबे ईश्वर जदि अछंती आमको केबे असफल हब नहीं सफलता हब। आत्मा विहुने प्रार्थना केबे करंतु नहीं। यीशु नीचे प्रार्थना करूछंती कोन पिता मोर इच्छा न किंतु तुमरी इच्छा। यीशु को से बाइबल प्रकाश करे से आद्य वाक्य कि थिले सेही वाक्य देहधारी हेले सेही देहधारी वाक्य पवित्र आत्मा रे कार्य करछंती सेही यीशु ख्रीष्ट सेही निज वाक्य रे परमेश्वर सेही वाक्यकारी रचनाकारी समस्त सृष्टि करता सीए जदि मोर इच्छा न तुमर इच्छा कहछंती
आमे बेले बेले कौन करुचे मोर इच्छा का हो किंतु आमर इच्छा हब ना प्रभुंकर इच्छा हेले सफलित हब प्रभुंकर इच्छार सदी प्रार्थना करिबा प्रभु आमनकर समस्त प्रार्थनार उत्तर देबे सेति आमे कौन करूछु परिवार प्रार्थना प्रार्थना करिबा परे डिस्टर्ब होउछु आ पिला जदि टिके सुनले नै ताकू डिस्टर्ब करूछु फिलिपियो 4 तार 6 पदर लिखा जाइछि आम मानकर समस्त विषय प्रभुंक निकट रे प्रार्थना करिबा पई प्रभु कहउछ देखंतु टिके फिलिप 4 तार 6 कौन सी विषय चिंतित हो नहीं किंतु समस्त विषय प्रार्थना और निवेदन द्वारा धन्यवाद सह तुम मानकर निवेदन सब ईश्वर निकट रे जणाओ कौन सहित धन्यवाद सहित आ क्यों परिवार जदि प्रार्थना करती आ गीत गाँति ना धन्यवाद प्रभु को दियंती ना जदि कुआड़ जाइए आसी कौन हालिया होते सब परिवार झगड़ा होती आईटी किए कार्य कला किए कार्य कला माथ्यू 6 तार 9 पद कौन लिखा जाइए देखो टिके अतएव तुम्भे माने एही प्रकार प्रार्थना करो केही प्रकार एही प्रकार बोले कहउछंती केउ प्रकार टिके हम टिके उल्टे बटिके जो बाल देवता माने 450 लोक माने प्रार्थना करथिले सही प्रकार भी ए माने प्रार्थना करिवे बोली कि एही प्रकार करो नै तमे टिके उल्टे दियो टिके एही प्रकार करो बोले जीसु कहउछंती केउ प्रकार करिबा पय कहउछंती हे आमानकर स्वर्गस्थ पिता कार आम्भ मानकर हे आम्भ मानकर रेस्पेक्टेड वर्ड ए गुटे सम्मानित वाक्य ए आम्भ मानकर स्वर्गस्थ पिता बोली के प्रार्थना करिबा पय कहउछंती आउ जुई की माने भुओ की बापा की भाई की बोली कहबा नै तो स्वर्गस्थ पिता जीसु निश्चित तार शिष्य माननकु शिखौछंती हे आम्भ मानकर स्वर्गस्थ पिता तुम नाम कोन बोली पवित्र पालनी हो जदि हमें पुरातन नियम को जदि छिबा आम्बे पवित्र तुम्बे पवित्र हो तुम्बे पवित्र हेले जाई पवित्र अंश पाइबो से पवित्र ईश्वर पवित्र आत्मा रे जन्म होइतिले सत किंतु से पवित्र आत्मा को सहित निवेदन करूछंती तुमबो नाम पवित्र बोली मान्य हेउ प्रथम स्थान प्रार्थना रो आमे जेतले प्रार्थना करूछु प्रभुंकर नाम पवित्र बोली मान्य ने दरकार एटा प्रथम स्टेप तापरे द्वितीय रे तुम्भर राज्य आसु आपण माने जानी थांदो राज्य आमे केउ राज्य रे अछु एटा कहार राज्य केउ राज्य रे अछु से जेते बेले जगत रे थिले से जगत रे थिले किंतु से शैतान राज्य रे थिले शैतान को अधिकार दिया जाय छै ए राज्य रे सेति पाए से तुमरी राज्य आसु तांगर राज्य केमती राज्य टिके देखि छथि कि तांगर राज्य केमती राज्य माथ्यू से 5 तार 8 पद का जांत कोन लिखे जाय छै सुधचित लोक धन्य हां सुधचित 9 पद रे शांतिकारक लोके धन्य कारण से माने ईश्वरक संतान बोली ख्यात हेबे तांकर राज्य होची शांतिर राज्य सेही राज्य रे अशांति नाही झगड़ा नाही समस्या नाही जर नाही दुख नाही क्लेश नाही कि सुस्स नाही सेही राज्य को प्रभु मागु छथि तुमरी राज्य आसु सेही शांति राज्य आम जदि प्रार्थना करिबा पड़िबा तो तांकर राज्य को अन्वेषण करिबा को पड़िबा जेतले गीत उठ अछि तुमरी राज्य आसु हालेलुया तुमरी राज्य आसु तुमरी राज्य यसो प्रार्थना मो पदे तुम एही जगत रे तुमरी राज्य ए जगत रे जीसुकर राज्य आसीबा पई जीसु निजे तार शिष्य मन को प्रार्थना सिखौछंती हालेलुया हमर राज्य केबे अन्वेषण करंतु नाही आपण मन निज राज्य तेबे जीसुकर राज्य से अन्वेषण करूछंती तांकर राज्य रे आपण माने पाई परिबे आउ 6 तार से अंश का पढ़ंतु जेपरि स्वर्ग रे सेही परि पृथ्वी रे हां सेही परि तुमर इच्छा सफल हेउ कार सफल हो तुमर इच्छा सफल हो
ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଏଇଟା ଦେବାକୁ ପଡବ ଆକା ନହେଲେ ହବ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ଯିବା ଭିତରକୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ପ୍ରକାର କହୁନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶିଖଉଛନ୍ତି ତୁମରି ରାଜ୍ୟ ଆସୁ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହଉ ତୁମର ନାମ ପବିତ୍ରତା ମାନ୍ୟ ବୋଲି ତିନୋଟି ରେସ୍ପେକ୍ଟେଡ ଦେଇ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ସେ ୱେଲକମ୍ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ବେଳକୁ ସେଇ ପ୍ରକାର କରୁଛୁ କି ନାହିଁ ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଯଦି ମାଗିବା ଯଦି ସେଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସବୁ ଦିଆଯିବ ପ୍ରଥମେ ତାହାଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ଏବଂ ଧାର୍ମିକତା ତାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତବୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଶୁଣିବେ ଯଦି ଆମେ ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆମେ ହେବା କିଏ କପଟି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ପାରୁସି ସେଇ ମାଥ୍ୟୁ 6:5 ପଦ ପଢନ୍ତୁ 5 ପଦ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ କପଟି ମାନଙ୍କ ପରି ହୁଅ ନାହିଁ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ସେଇ ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ କପଟି ମାନଙ୍କ ପରି ହୁଅ ନାହିଁ କପଟି ମାନେ କ'ଣ କପଟ ହିଂସା କ୍ରୋଧ ସେଇମାନଙ୍କୁ କପଟି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା ତା ସାଥିରେ ସେଇମାନଙ୍କର ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ବି ତମେ ଚିହ୍ନ ଏବଂ ଜାଣ ସେଇପରି ହୁଅ ନାହିଁ ଆକା କୁହାଯାଉ ସେମାନେ ପାଇବେ ନାହିଁ କାନ୍ଦିଲେ ବି ପାଇବେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଯଦି ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମେ ଛଳନାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କେବେ କରିବା ନାହିଁ ଛଳନାରେ କେବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଉ କେତୋଟି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ନା ଲୋକକୁ ପରିତୃପ୍ତ କରନ୍ତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲା ପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି କଲସି 3:20 ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ନା ସେହିପରି କେବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ହେ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ 23 ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଯାହା କିଛି କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କଲା ପରି ଅନ୍ତର ସହ ତାହା କର ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ କଲା ପରି କର ନାହିଁ ତୁମମାନେ ଯାହା ବି କର ଅନ୍ତର ସହ କର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ତ ଅନ୍ତର ସହିତ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରିବି ନ ଗଲେ ନ ଚଳେ ଆଉ ଇଏ ତ ଡାକୁଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା ଟିକେ କରିଦେବି ଯେମିତି ସେମିତି ଟିକେ ସରେଇ ଦେବି ଆଉ ଯିବି ସେଇଟା କେବେ ଭାବନ୍ତୁ ନା ଯଦି ସେମିତି ହେବେ ଆଉ ଯିଏ କି ଆସିକି ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ସିଏ ବି ଭଣ୍ଡ ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟିକେ ମେଡିସିନଟା ଟିକେ ଖାଆନ୍ତୁ ଅସହ୍ୟ ପୁସ୍ତକ 14:2 ପଦ ଟିକେ ଯାଆନ୍ତୁ ଟିକେ ସେ ଭଲ ରୂପେ ସେ ମେଡିସିନ ଖାଇବେ ତାପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ମେଡିସିନଟା ଅସହ୍ୟ 14:2 ପଦ ତୁମେ ମାନେ ବାକ୍ୟ ସଙ୍ଗରେ ଘେନି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସ ତାହାଙ୍କୁ କୁହ ଅଧର୍ମ ସକଳ ହରଣ କର ଓ ଯାହା ଉତ୍ତମ ତାହା ଗ୍ରହଣ କର ତହିଁରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଅଷ୍ଟାଧର ଉପହାର ବୃଷ ରୂପରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା Hallelujah. Take word with you and return to the Lord. Say him that take always disease. ତାର ଅର୍ଥ ତ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଅଛ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ସହିତ ପଦେ ପଡ଼ିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଆଉ ସେଥିରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସାଥେ ସାଥେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତ୍ୟାଗ କରିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆଉ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କ'ଣ ହୁଏ ଯଦି ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 4 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯଦି ଯିବା ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ କଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ସେଇ ସ୍ଥାନଟା କ'ଣ ହେଲା କମ୍ପି ଉଠିଲା ହାଲେଲୁୟା ଆଉ ସେଇପରି ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆଉ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା ମଧ୍ୟ କମ୍ପି ଉଠିବ ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଯେପରି ଚାଲିଥିଲା ଆଜି ବି ସେହିପରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହବ ଭିତର ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସାଥିରେ କ'ଣ କଲେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ନାଜର ତ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସୁନା କି ରୂପା କି ମେଡିସିନ ଯେକୌଣସି ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ବାବୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଚାଲ କଲା ସେ ଉଠିକି ସେ ଚାଲିଲା ହାଲେଲୁୟା ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ଧରି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କି ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥନା ବନ୍ଧନକୁ ପିଠାଇ ଥାଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କହିଲେ ଡାକିବା ପ୍ରାର୍ଥନା କହିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମାସମୀ ହେବା ପ୍ରାର୍ଥନା କହିଲେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କହିଲେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ନିବେଦନ ପ୍ରାର୍ଥନା କହିଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଉତ୍ସର୍ଗ ସମୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କହିଲେ କ'ଣ ଧାର୍ମିକତା ଜୀବନ ନେଇ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ
प्रभु आमनकर प्रार्थना शुणिबे आउ आजिर टपिक उपयुक्त प्रार्थना प्रभु शुणिबे आजिर प्रसंग आपण मानको सम्मुख रे रखिबा पई चाहूछि आजिर प्रसंग होछि उपयुक्त प्रार्थना प्रभु शुणिबे कोन टपिक शुणिबे ए उपयुक्त प्रार्थना आमे कले प्रभु आमनकर शुणिबे एवं उत्तर देबे जदि से भंडकृष्ण मानक भलिया एवं कपटी मानक भलिया हेले हमर प्रार्थना कांदिले भी शुणिबे नहीं आउ गोटे छेली आनी के बड़ी देले भी प्रभु शुणिबे नहीं प्रथमे आई एम होली टेक अप होली तार अर्थ तो होली 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 कहले जोटा कि खरा समय खेलती सेटा होली नहीं मु पवित्र तुम्बे माने पवित्र हो केमती वाक्यर सहित जीवन चालीचलन सहित कार्यर सहित विभिन्न प्रकार कार्य मध्य आमको निजको पृथक करी पवित्र होगा पड़ो तेबे जाकर पवित्र ईश्वर पवित्र प्रार्थना पवित्र ईश्वर शुणती आउ से अनेक कार्य साधन होता है मृत्यु लोक भी पुनर्जित होता आ समस्त विषय परिवर्तन होता है प्रभु अल्प संक्षेप शिक्षा आम मान समस्त आशीर्वाद करतु नमस्कार यही चैनल आपण यूट्यूब रे देखिपारे मो पास्टर नामा पेपर सेंटर आपण मान जन अच्छी।